يكفيك العمل الجليل حديث شريف رفع तुम्हारी मन के हटी कर अल्प अमल नजतरजन जतश्तहाइद खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन वअल्लम तुम्हारे मध्य सर्वोत्तम और व्यक्ति ये पुरस्कार एवं शिक्षा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम दिनिहिम पर प्रत्येक मुसलमानेर पर الطهور شطر الإيمان पवित्रता ईमान है मिफ्ताह الجنة الصلاة नामाज बेहतर أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة قيامة सर्वप्रथम नमजली शबहैर फदल العالم على الآبد كفضل على أدناك तुम्हारे मध्य सर्वोत्कृष्ट হইতে आहार متبادل بعلم آبرت اجتمعت علم متبادل الدعاء والعبادة دعائي عبادة من لم يفعل الله يغضب عليه الله تعالى الدعاء करना الله تعالى ताहर पर لا يرحم الله من لا يرحم الناس الله تعالى يذكر الرحم करना ये मनुष्य पर रहम करना المسلمون من لسان خاتم عثمان और व्यक्ति यहारतों कोईते और मुस्लिमान निरपत्ता के सब दुनिया रात कुल खातिया दुनिया मोहब्बत शमत गुनाह में इन्नमा الأعمال بالخواتم शेष अमल वर्जुद तफदुल मुमिनीन من درجة जन्नत itu पुरहसन كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع لهي سنة هي ولدتك متبدها هي دشت لا يدخل الجنة جسد غذي بالهوى هوى وقفا كنيشا بهت براوش قريبانا بلغوا عني ولو آية أما بقوة اتباني هلو بنيادا أنصمت الملاك جاتتك شانجتك إنما الأعمال بالنيات شمس فاجر يدبر بربر لا يدخل الجنة قوتة تغفر به تبرابش قريبانا لا يدخل الجنة قوتي أتيتاك النغري به تبرابش قريبانا الذل ظلمات يوم القيامة ظلم قيامة بشمع ذكر يا دقائق الغنى غنى الناس প্রকৃতদম একটাদম কুল্লু বিদাতিন বলালা প্রত্যেক বিদাত গুমরাইবা প্রদোষতা আমুর রাজুলি তিন ওয়ারি জাজাওয়াতের মতো আল মুসলিমু ওয়া কুল্লু মুসলমানের ভাই আহাব্বুল বিলাদ ইলাল্লাহি মাসাজিদুহা ওয়া আবগাদুল বিলাদ ইলাল্লাহি আসওয়াকুহা আল্লাহ তাআলা নিকট সবচেয়ে প্রিয় জায়গা মসজিদ এবং সবচেয়ে খারাপ জায়গা বাজার إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الغفور إن شاء الله تجربك لما إنسان كريت وشوق رياضه لما أعلم سكنا كشف تفسرونك هذه اللذات الموت ثم ذكرت من تكسرون لما أنتم دنيا شتى وشوق رياضه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا مصور और घरेर माता करता प्रवेश कर जय करे तुम प्रदिद्यों तुम सभी तक ना अस्सलाम अलैहि वल बिना अपनों जा जय अंश पाजमा बान गिदाड़ करे ताहाई बुजुगे शद्दुल्ला ताआलाम इंदल्लाहि मुसawwil सभी बनाने वाला अल्लाह ताला ने कल्पित शक्ति को पर ना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी विशेष नबी हमारे पर नबी अजीबन अंततः मुस्लिमान सतरा الله في الدنيا والآخرة جبت كنوصل من الجبراكب لا تلا دنيا وتتحضر الجبراكب لا تتخذ القبور مساجد كبرت الشدة قريونا كن في الدنيا وعنك وليك أو آل سبيل دنيا تمني بواتك ومكرم سكر واتتك إن العلماء ورثة الأنبياء ألم يرفعكم فرمان العرش الدل ولا الخير
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তাআলা নবীর নামাতে যখন মুখস্থ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الواصل الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحق العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم القدير الحفيظ المقيت اللطيف الجليل القدير الرحيم